प्रश्न है मार माइप मोर शला भाउज मार बापा मोर कका शशुर मार माँ मोर माइप हवा माई हवा हाँ ठीक अच्छे हाँ मार माटा मोर माई हवा ठीक अच्छे हेला मोर प्रश्न गोटे सुंदर प्रश्न मार माइप मोर शला भाउज मार बापा मोर कका शशुर ना ना क्या मार माइप मोर माई मार माँ मो माई हला हला मार माई तेबे सुंदर विषय पुणी पचारिले आसी सुंदर कथा कहिबा हसी हसी मार माइप पुणी मोहर माई ए कथा पचारिले सुंदर लागई आहा माँ बोली नहे काहू बोलंदी मार माइप किमिंदी बोलावंदी मदन मन्मथ मार प्रतिरमीन केतन कंदर्प दर्पगणग काम पंचस्वर स्वर संबरारी मनसी कुसुमे सोनज पुष्प धनुरतिपति मकर ध्वज आत्माभू मार बोइले पुणी कंदर बहले ताकर भारी जा मायावती भले जाना मरती मार माई पसला भाउज किमिति इंद्रंकर नंदन नाम चित्रसेन सतला कन्या को करी हरण से लेखार शला भाउज हेला रति देवी एइटा कहले कि मन पोषिब आज्ञा मार माइप चित्रसेन को शला भाउज मारती मदन भारजा रति चित्रसेन हूँ इंद्रंकर पुओ कृष्णंकर जोई पुओ चित्रसेन ए रति देवी चित्रसेन को शला भाउज हम कि हम हाँ हाँ गोटे कहवा मार बापा मोर कका शशुर मार बापा कका शशुर माँ बोले किए कंदर्प तांकर माइप किए ना रति तांकर बापा होचंदी ब्रह्मा 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 लेखा कले कका शशुर कहीं विष्णु नाभिकल कमल नले विष्णु हेले बड़ ब्रह्मा हेले मझिया सान हेले से लेखारे चित्रसेन कका शशुर अरे माई किमिति होइब पुराण भितर जना पड़िब आहे बाबू माने पुराण लेखा सुन सेनंगर माई के मंद लेखारे होइबे सेगी आहे बाबू माने पुराण क्यों रखो हेले मार हेले कि कंदर्प तांकर भार्या हेले रति देवी माई किमिति हेबे चित्रसेनंकर माई हां चित्र माई हबन माई तो गोटे लेखा एडा हो न तो आगे आसुन ना हां आपण कहले हम खोजु जे होउनी हला आ गोटे को जिबा मार माइप अच्छा मार माँ हां मार माँ माई किन मार माँ ना आजा सीतांगर माँ होइबे मंदोदरी जड़ भरतर माई होइबे जे परी जड़ भरतर माई होइबे जे परी शांता कन्या गर्भरू होइथिले जन्म रामंगर भणजा सुन हे सुजन विभीषण तु हेले जेनु थु आथुई मंदोदरी लेखारे माई गले होई
আচ্ছা এটা হব কে মন্দোদরি আসুনি ভরত জড় ভরত আসুনি হଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ମାର ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାକୁ ମୁଣି ଆଣିବି ଲେଖାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେହୁନି ରେ ରତି ଦେବୀ ଗାଁ ଖାବ ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା ରତି ରତି କେ ମାର ମାଇପ ମାଇ ହବ ମାର ମା ନା ମାଇପ ମା ହଁ ମାର ମାଇପ ଶଳା ଭଳା ହଁ ମାର ମା ମାଇ ହଇ ମାର ବହିରେ ପୁଣି ମଦନ ଲେଖିଲା ତାଙ୍କର ମା ରୁକୁଣି ବୋଲାଇଲା ରୁକୁଣି ଗର୍ଭରୁ ମଦନ ହେଲେ ଜନ ରୁକୁଣି ଗର୍ଭରୁ ମଦନ ହେଲେ ଜନ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ କଳ ପ୍ରେମୀ ଜନ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ଦୁଇ ସମଧି ରୁକ୍ମିଣୀ ଗର୍ଭରୁ ମଦନ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି କିମିତି ମାଇ ହେବ ସେ ଚିତ୍ର ସେନଙ୍କୁ କିମିତି ମାଇ ହେବ ଚିତ୍ର ସେନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହଉନି ସେଇଟା ନା ଏକେ ମାର ବୋଲେ କନ୍ଦର୍ପ କେ କନ୍ଦର୍ପ ତାଙ୍କର ମାଇପ ମା ଥାରେ ତୁ କାଇଁ ମାନେ ବୋଲ ମାଇପ ତ କହୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଡେ କହିଲେ ଗୋଟାଡେ ମନ ଦାଉ ଇଆଡେ ସେଡେ କହୁଛନ୍ତି ମାର ମାଇପ ତାଙ୍କର ଶଳା ଭାଉଜ ସନ୍ନି ସେଟା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଦନ ମାର ବୋଇଲେ ପୁଣି କନ୍ଦର୍ପ ଲେଖିଛି ତାର ଭାରି ଯାକି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ବୋଲାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଆଡେ ନେବି କେ আচ্ছা রতি দেবী আড়ে নউছি হ্যাঁ মার হলা কন্দর্প তাঙ্কর মাই বলে রতি লেখ তিনটা প্রশ্ন তিনটা ছাগে মার মাই তাঙ্কর শলা ভাউজ পচারছন্তি আগে পচার হଉଛି হবা গা মার বইলে পুଣି কন্দর্প লেখিলা তাঙ্কর ভারিজা পুଣି রতি দেবী হেলা তাঙ্ক କାର হেবে পুଣି শলা ভাউজ তাঙ্কর ব্রহ্মাঙ্কর হইবে পুଣି শলা ভাউজ ব্রহ্মাঙ্কর শলা ভাউজ হউনি চিত্রসেনর শলা ভাউজ অভিমন্যুর শলা ভাউজ অভিমন্যু শলা ভাউজ অভিমন্যুঙ্কর এবে সে শলা ভাউজ কিন্তু বলরাম হচ্ছে বলরামঙ্কর পু আনন্দ না নাই মার মাই মার হলা কন্দর্প তাঙ্কর ভার্যা রতি শলা ভাউজ কায় অভিমন্যু হচ্ছে চিত্রসেন হচ্ছে অভিমন্যু হচ্ছে ইন্দ্রঙ্কর অর্জুনঙ্কর অর্জুন মধ্যে হচ্ছে ইন্দ্রঙ্কর মদন আচ্ছা মার বইলে পুଣି মদন লেখিলা তাঙ্কর ভারিজা পুଣି রতি ବୋଲାଇଲା অর্জুনକୁ লেখারে হেবে শলা ভাউজ অভিমন্যুକୁ হেবে শলা ভাউজ চিত্রসেনକୁ হেব শলা ভাউজ এ কথা শুনিବାକୁ বড় মৌজ কাহাকু আনিবু এঠারে আগে কুহ অর্জুন হব কি ইন্দ্রঙ্কর পুଅ হচ্ছে অর্জুন ইন্দ্রঙ্কর পুଅ চিত্রসেন সে লেখারে এ রতি দেবী অর্জুন মধ্যে শলা ভাউজ হেলা কে অর্জুন আনিবি অর্জুন আনিবু ইন্দ্রঙ্কর পুଅ মদন ତାଙ୍କର ଭାରିଜା ହେଲା ରତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛି ହାରାବତୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଟା ପରା କହିବେରା ହେଲେ ମାର ହେଲେ କନ୍ଦର୍ପ ତାଙ୍କର ଭାରିଜା ରତି ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦେଇ ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାଳକ ପରି ଦିଶେ ଯାହାର ତନୁ ବଳରାମଙ୍କର ଝିଅ ସେ ମଦନାବତୀ অর্জুন পুଅ অভিমন্যু নেইছন্তি সে কালে রতি দেবী
ବିଶଳା ଭାଉଜ ये कथा शुणी देले हे बड़ मौज मार बापा मो बका ससुर मन दे शुण हे मोर विज्ञानर मार बोले पुणी कंदर पहेले तांकर ससुर ब्रह्मा बोलाइले तांकर छाड़ा नहीं हेले सेटा गोटा छाड़ दो आउ गोटा नारायण एथर मन दे शुण पंडित श्रेणी आरंभ करुची मो पुराणर कहानी मार बापा हेबे कका ससुर ये कथा लिखी पुराणर मध्यर मा बोले हेबे पुरी से मंद तोरी सीता मा होइबे सीता अभिमन्यु अभिमन्यु कृष्ण हाँ हाँ हाला बुझिली हाला 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 आउ मार बोइले हे कंदर्प जेबे हेले तांकर बापा कृष्ण जगते बोलाइले से खाले कृष्ण चंद्र हे कका ससुर ये कथा हरिवंश पुराणे अच्छी सार मार माई बहे लेखारे मोर माई मार मा पुणी लेखारे मोर माई मार मार पुणी देवी छंदी होई से लेखारे माई मोर होई तो जीवे अर्थ कर दी आगे गुले गुले बोल बोल जाओ किमिन बेले जटिया कथाटा आपण पचार ना जटिया जोड़ सेट जटिया हे जाई जटिया जोड़ जोड़ जटिया खोजबार अछि हाला जाऊ आ अर्थवान होन आ गया आगे हम अभिमन्यु कहिछु चित्रसेन कहिछु अर्जुन हले कहिछु आगे अर्थ करछु हेला जे आगे आ किमिन जीएले आगे जीए लाइन न कल हबो लाइन न थिला हबो हां हां आ बाबू अर्थ सिना गायक पुणी करी देबो रास्ता देखाइले कैसे रास्ता रे जीवो हां ले जाई परियोनी किएले एनु धन्यवाद हल्ला भलो प्रसन्न एथरा आपण पुराण को जिबा।